Bonjour Madame Nour. Bonjour. Je vous remercie de me consacrer du temps. En fait, je suis ici donc en mission par le journal Le Monde des Religions, mais j'ai aussi une deuxième mission. Değerli vaktinizden verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben şu anda Le Monde gazetesinin dini bölümünün için geliyorum ve başka bir misyonum da var. Alors, nous avons le projet à Nantes, qui est une ville de France, de mettre en place un congrès international de la paix dans le monde, où tous les religieux sont invités. Nantes'ta bir projemiz var. Uluslararası bir kongre çerçevesinde barış üzerine bir kongre hazırlıyoruz ve bütün dini temsilcileri davet etmek istiyoruz. Alors, tous ces religieux vont réfléchir ensemble pour établir une charte de la paix qui sera signée par toutes les personnes présentes. Bütün bu dini temsilciler beraber tefekkür edecekler ve beraber bir şarta, anlaşmaya imza atacaklar. Alors, cette charte sera remise au maire de la ville qui est une femme, qui, elle, deviendra à ce moment-là, la ville deviendra capitale de la paix, et chaque fois qu'il y aura un événement dans le monde qui sera à la paix, cette charte va voyager dans les différentes villes concernées. Bu anlaşma Nantes kentinin belediye başkanı, kadın olan bir başkanına verilecek ve Nantes şehri barış başkenti olarak ilan edilecek ve ondan sonra barış adına bir şehirde bir şey yapıldığı zaman o kente gidecek. Alors, si vous êtes disponible, bien évidemment, vous êtes invité, puisque vous faites partie des hauts dignitaires donc, de l'islam et particulièrement du monde soufi, et ça va se dérouler en fin d'année, fin décembre 2015. Tabii kabul ederseniz de siz de davetlisiniz. Bu 2005'in son ayında Aralık'ta gerçekleşecek. Bu davet beni çok sevindirdi. Cette invitation m'a réjoui. Çünkü gerçekten bizler dostluk, barış, birlik, kardeşlik adına nerede ne varsa orada olmak isteriz. Çünkü biz de gerçekten samimiyetle, birlikten, dostluktan, kardeşlikten yanarız. Dans la mesure, ça m'a beaucoup réjoui parce que là où on parle d'amitié, de paix, de fraternité, d'amour, nous voulons également être là et donc sincèrement on souhaiterait être présents. Ça me réjouit aussi à titre personnel et bien évidemment tous ceux qui sont derrière moi avec ce projet. Beni de gerçekten çok memnun etti kişisel olarak ve arkamdaki kişiler için proje adına. Tabii ki Mevlana Celaleddin Rumi dendiği zaman dünyanın her yerinde hangi inanç, hangi düşünce olursa olsun ilk akla gelen sevgi, kardeşlik, barış, aşk, dostluktur. Quand on pense à Mevlana Celaleddin Rumi, la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'amour, l'amitié, la fraternité. Biz naçizane Celaleddin Rumi'nin o dostluk, kardeşlik yolunda yürümeye çalışan sufileriz. Nous sommes de manière modeste des soufis qui cherchons à évoluer dans la voie de Maulana, de cette voie de l'amitié et de la fraternité. Rumi der ki, nerede barış var, nerede dostluk var, ben oradayım. Rumi dit, là où il y a la paix, là où il y a l'amitié, moi je suis là. Onun dışında hiçbir yerde olmak istemem. Et je ne souhaiterais être nulle part ailleurs. Hatta o kadar çok dostluktan yanadır ki, Et il est à ce point proche de l'amitié, barıştan bahsetmek istiyorum. je veux parler de la paix. Barıştan bahsetmek istiyorum ama ya birilerinin aklına savaş gelirse? Je veux parler de la paix, mais si certains pensaient à travers cela la guerre, Bu kadar hassas, bu kadar güzel. il est à ce point sensible et bien. Alors, il y a des personnes qui disent que pour apprécier la paix, il faut sortir de la guerre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bazı kişiler diyor ki barışın olması için savaştan çıkmak gerekiyor. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Barışa ulaşmak için savaşı terk etmek gerekiyor. Doğru mu anlıyorum? Pour qu'il y ait la paix, sortir de la guerre, c'est ça? Il y en a qui disent pour avoir la paix, il faut savoir préparer la guerre. Biraz farklı. Barışı almak için savaşı hazırlamak gerekiyor. Şimdi onu tam anlayamadım ama şöyle diyeceğim. Bu dünyada her zaman savaşta, barışta olmuştur, olacaktır da. Buna kimse engel olamaz. Alors, il y a toujours eu et il y aura toujours la paix et la guerre dans ce monde. Yani ben şunu örnek vereyim. Hazreti Adem ilk atamız. Je vais donner un exemple. Adam, notre premier ancêtre, Eşi Havva,
et sa femme Ève. İki çocukları var. Habil, Kabil. Et ils ont deux enfants, Abel et Caïn. Yani dünyada 4 kişiler. Ils sont quatre en ce Ve monde. sonuçta bir aile. Et en plus une famille. Bilindiği üzere Kabil, kardeşi olan Habil'i kavga edip öldürüyor. Et comme on le sait, Caïn va tuer son frère Abel. Yani 4 kişi dünyaya sığmıyor. Même quatre personnes n'ont pas pu trouver une place dans ce monde. O günden başlayan bugüne kadar gelen Habiller de olacaktır, Kabiller de olacaktır. Yani sevgiden yana da olacaktır. Tam bunun aksini yaşamak isteyen, savaştan yana olan insanlar da olacaktır. Et même qu'il y avait eu cela, il y aura toujours une lignée qui viendra d'Abel et une lignée qui viendra de Caïn. Et il y aura donc certains qui seront partisans de l'amour et d'autres qui seront partisans de la guerre. Yani insanın yaratılışında dualite vardır, ikilik vardır. Dans la création même de l'être, il y a une dualité. Birisi iyilikten, güzellikten yanayken öteki tam aksi yolda gitmek ister. Alors que l'un va préférer ce qui est bien, l'autre préférera aller dans le sens inverse. Peki burada ne yapmalı? Que devons-nous faire ici? Yine ben Celaleddin Rumi'nin bir sözüyle cevaplamak isterim. Je souhaiterais répondre avec une phrase de Mevlana Rumi. Karanlık insanlar karanlıklarını artırdığı zaman barıştan, sevgiden yana olanlar da kendi nurlarını, ışıklarını artırsınlar. Lorsque ceux qui sont les hommes obscurs augmentent en eux leur obscurité, ceux qui sont en faveur de la paix, qu'ils augmentent la lumière qu'ils ont en eux. Yani dünyada birileri kafa kafaya verip savaşmak için ne yapabilir bunun projelerini yaparken birileri de kendisi gibi barış için ne yapabiliriz deyip bir araya gelmeli. C'est-à-dire, alors qu'il y aura des personnes qui se réuniront pour chercher à faire des plans, fomenter des plans pour réaliser une guerre, d'autres personnes doivent se réunir ensemble pour préparer la guerre. Alors, est-ce que justement, c'est pas le rôle de personnes comme vous, avec un niveau de conscience éveillé, de sortir les gens de l'ombre pour les ramener à la lumière, ce que les bouddhistes et les hindous appellent les gourous. Les gourous, ils tirent les gens de l'ombre pour les amener dans la lumière. Peki siz konumuzda olarak sizin rolunuz değil midir bu karanlıklarda olan rehber olarak, yani Budistlerin guru dedikleri olayında onları karanlıktan nura doğru çekmek? Bu benim vazifem midir, bu benim vazifemdir diyemem. Bu bir benliğe girer. Ama bendeniz dostlarımla birlikte gerçekten o aydınlığa giden yola davet etmek istiyorum. Bu uğurda çalışıyorum zaten. Onun için buradayım. Je ne peux pas dire en tant que tel c'est mon devoir parce qu'il y aurait de l'ego dans ce que je dirais, mais moi et mes disciples réellement nous œuvrons pour inviter à cette paix. Yani bir şey yapacaksam barışın elçisi olmak isterim. Si je devais faire quelque chose, c'est d'être ambassadrice de la paix. Ve bunun için de hiçbir zorluktan kaçmam. Et j'affronterai toute difficulté dans cette voie-là. C'est le rôle qu'on lui propose par le biais de ce congrès qui aura lieu donc l'année prochaine. Bu kongreyle de zaten bu rolü üstlenmenizi istiyorduk. Ben burada hocamdan da bahsetmek isterim. J'aimerais aussi parler un petit peu de mon maître. Bien sûr. Hocam 99 yaşında Hakk'a yürüdü, vefat etti. Mon maître spirituel est mort à l'âge de 99 ans. Ve 99 yaşına kadar hiç durmadan barış için çalıştı. Et il a œuvré pour la paix jusqu'à 99 ans sans s'arrêter. 93 yaşındaydı. Il avait 93 ans. Türkiye'de, İstanbul'da yaşıyor. Il vivait en Turquie à Istanbul. Amerika'dan davet ettiler. On l'a invité des États-Unis. Ve hiç kimse müsaade etmedi. 93 yaşındaki insan Amerika'ya nasıl gider? Personne n'a accepté cela parce que comment une personne de 93 ans Ama peut aller jusqu'aux États-Unis? benim hocam dedi ki ölümü göze alırım. Bir kişi için de olsa barıştan, sevgiden, dostluktan yana birkaç cümle söylemek için Amerika'ya kadar giderim. Et mon maître a répondu, même si c'est au péril de ma vie, même à 93 ans, j'irai même pour convaincre une seule personne pour parler d'amour, de paix, de fraternité et d'amitié. Ve gerçekten 93 yaşında İstanbul'dan Amerika'ya gitti. Et réellement, il est allé à 93 Tabii ans bu kendini d'Istanbul. çok zorlayarak. Mais vraiment en prenant sur ses réserves. Ambulans uçakla Türkiye'ye geldi. On l'a rapatrié avec un avion d'ambulance. Ama memnundu, pişman değildi. Mais il était content, il n'était pas du tout, il n'avait aucun regret.
Et alors, il l'a désigné donc de son vivant comme étant un petit peu son successeur, ce qui est un privilège rare. Comment elle a pu accepter ou vivre ça? Peki o sizi tayin etti bu görevinize. Bu sizin bir imtiyazlı bir görev. Bunu nasıl kabul ettiniz? Bunu açıkça ifade etmem gerekirse kabul etmek istemedim. Si je devais m'exprimer sincèrement, je n'ai pas voulu l'accepter. Çünkü çok ciddi, çok sorumluluk gerektiren bir misyon bu. C'est une mission qui nécessite beaucoup de responsabilités. Ama hocamın emri vakisiyle kabul etmek durumunda kaldım. Mais sur l'ordre de mon maître, j'ai dû l'accepter. Çünkü bu beşeri olarak insanın karar verebileceği bir şey değil. Bu işin manevi boyutu da var. C'est pas une question qu'on peut décider en tant qu'être humain. Il y a une dimension spirituelle là-dedans. Ne kadar kaçarsanız kaçın, manevi olarak o görev size verilmişse o yolda ölmek mecburiyetindesiniz. Vous pouvez fuir comme vous voulez, autant que vous voulez. S'il faut s'engager dans cette voie spirituelle, vous devrez le faire. Est-ce que vous estimez que l'énergie féminine est une énergie qui est porteuse de paix? Parce que ce sont souvent les hommes qui se font la guerre. Kadının enerjisi sizce barışı taşıyan bir enerji midir? Çünkü genellikle erkek erkeğe karşı savaşır. Şimdi yaratılış olarak erkek bedensel olarak güçlüdür. Hanım da ruhsal olarak güçlüdür. De par sa création, l'homme est puissant de par son corps, tandis que la femme est davantage puissante par son esprit. Bir hanımefendi güçlü bir beyefendinin kaldıracağı bir ağırlığı kaldıramaz. Une femme ne pourra pas soulever un poids matériel important qu'un homme pourra le faire aisément. Beyefendiler o güçlü yapılarına rağmen bir hanımefendinin ruhsal boyutta kaldıracağı ağırlığı kaldıramaz. Inversement, les hommes ne pourront pas soulever un poids spirituel que des femmes pourront, elles, soulever aisément. Kadınlar ruhsal güçlüdür, erkekler bedensel güçlüdür. Les femmes sont puissantes spirituellement et les hommes sont puissants d'un point de vue corporel. İmtiyaz olarak Cenab-ı Allah yaratılışta lütfetmiştir bunu kadına. En tant que privilège, Dieu l'a octroyé par sa grâce à la femme. Kadın daha sabırlıdır, La femme est davantage patiente, daha hoşgörülüdür, davantage tolérante, daha şefkatlidir. davantage animée de compassion. Bu yaratılışında vardır. C'est dans sa création. Neden? Pourquoi? Çünkü o annedir, ana olacaktır. Parce que c'est une mère ou elle deviendra mère. Çocuk büyütmek kolay değil, insan yetiştirmek kolay değil. Ce n'est pas facile d'élever un enfant, d'élever un homme. Çok ciddi bir özveri ister anne olmak. Ça demande une réelle abnégation. Onun için Cenab-ı Allah kendi kulunun yarattığı küçük bir bebeğin şefkatli ellerde, şefkatli kucaklarda yetişsin diye ananın gönlüne daha fazla sevgi, şefkat vermiştir. C'est pour ça que Dieu a octroyé une plus grande compassion dans le cœur de la femme pour qu'elle puisse élever cet enfant. Rumi Hazretleri şöyle der. Rumi dit la chose suivante. Analar çocuklarını çok sevdiğini düşünür. Les femmes pensent qu'elles aiment beaucoup leur enfant, Halbuki o çocuğu Allah çok sevmiştir kul olarak. alors que c'est Dieu qui a aimé cet enfant en tant que serviteur. Yarattığı kul en iyi şekilde büyütülsün diye anaların gönlüne kendi sevgisinden vermiştir. Pour que cet enfant qu'il aime énormément, son serviteur, puisse grandir de la meilleure façon, Dieu a octroyé cette grâce dans le cœur de la femme. Asıl sevgi Allah'ındır. Analar da kendini sanır. Le véritable amour est en Dieu. Les femmes pensent que cela provient d'elles. İşte analık olmak vasfıyla hanımlardaki bu sevgi, şefkat, hoşgörü kullanıldığı takdirde gerçekten dünyamız için çok daha etkili olacaktır barışta, sevgide. De par cette maternité, si elles utilisent cette compassion, cette tendresse, cela effectivement aura des bienfaits pour notre monde. Ama bunu da bütün kadınlar kullanıyor mu? Bir de böyle bir soru sorulabilir. Bütün kadınlar bu kendindeki sevgiyi, şefkati, hoşgörüyü bütün evrene yayıyor mu? Bu da sorulabilir. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce que toutes les femmes diffusent cette tendresse, cette compassion, cet amour qu'elles portent en elles? Sevgi sadece kendi çocuğunu sevmek değildir. L'amour, ça n'est pas simplement d'aimer son propre enfant. Asıl sevgi bütün çocukları kendi çocuğu gibi sevmektir.
Mais c'est le véritable amour, c'est d'aimer tous les enfants comme si c'était son enfant. Başka çocukları görmeden sadece kendi çocuğuna yoğunlaşan bir sevgiyi şahsen sevgi olarak kabul edemem. L'amour que l'on focalise uniquement sur son enfant sans voir les autres enfants, je ne peux pas le qualifier en tant que tel d'amour. Asıl sevgi başkalarını kendisine tercih etmektir. Le véritable amour, c'est préférer les autres à soi-même. İşte doğuştan var olan o analık sevgisi, şefkati sadece kendi kabuğunda kalmayıp da evrene yayılırsa gerçekten kadın bir şey yapmış demektir. Ainsi, si cet amour, cette compassion qu'elle porte en elle, elle peut le diffuser à l'univers, là on pourra dire que la femme a réalisé quelque chose. Ama o büyük sevgiyi, şefkati sadece kendine kullandıysa bu hiçbir şey yapmamış demektir. Mais si elle a utilisé cet amour et cette compassion très grande qu'elle porte en elle uniquement pour elle, elle n'a rien fait en réalité. Bu sevgiyi evrene yaymak lazım. Il faut diffuser cet amour dans l'univers. Alors, une question peut-être plus contemporaine, plus d'actualité. Mustafa Kemal avait donc en 1914 déjà donné un certain nombre d'éléments par rapport à la liberté de la femme, l'enseignement, la scolarité obligatoire et peut-être aussi le fait de déconseiller le port du voile. Est-ce que c'est encore d'actualité aujourd'hui ou au contraire on a l'impression que c'est en train d'évoluer avec l'apparition de certains mouvements extrémistes? Daha güncel soru soracak olursak Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte kadınların hakkı, eğitim hakkı, örtü takmama hakkı verildi. Bu devam edecek mi yoksa bazı radikal kesimler bunu tehlikeye atabilir mi? Şimdi ben bunu böyle düşünmüyorum. Moi je ne pense pas les choses de cette façon. Kadınlara en büyük hak İslamiyetle verildi zaten. Le plus grand droit a en réalité été donné aux femmes par l'islam. İslamiyet'ten önce kadın diri diri toprağa gömülen bir mahluktu. Avant l'islam, la femme était enterrée vivante. O dönemde Roma İmparatorluğu çok büyüktü. Roma İmparatorluğu'nda kadının lafı bile olmazdı. Hakim olan erkekti. Et dans l'Empire ottoman, romain à l'époque, dans la Rome antique, la femme n'avait même pas voix au chapitre. C'était l'homme qui avait l'autorité. Ve yine en büyük devlet Çin devletiydi. Et un État très grand, c'était la Chine. Ve Çin devletinde kadınlar, kız çocukları o kadar değersizdi ki aileler kız çocuklarına isim dahi takmazdı. Et les femmes avaient si peu de valeur qu'en Chine, on ne leur donnait même pas de prénom à ces filles. İsim verilmeye layık görülmez. 1, 2, 3 rakamla çağrılırdı. Ils étaient appelés par des chiffres 1, 2, 3. Malum Arap dünyasında diri diri toprağa gömülürdü. Et dans le monde arabe, les filles étaient, comme vous le savez, enterrées vivantes. Hristiyanlıkta, Musevilikte kadın şeytan görünürdü. Şeytan diye kabul ederlerdi. Et dans le christianisme et dans le judaïsme, la femme était considérée comme étant démoniaque. Neden şeytan? Adem'i azdırdı. Pourquoi Cennetten çıkarttı. Pourquoi démoniaque? Elle a tenté Adam et l'a fait sortir du paradis. Yani ne inançta ne de kültürde kadına hiçbir değer yoktu. Autrement dit, ni dans la culture, ni dans la foi, la femme n'avait aucune valeur. Ve Hazreti Muhammed'le birlikte İslamiyet geldi. Et avec le prophète Mohammed, l'islam est advenu. Ayetlerle, hadis-i şeriflerle kadın ve erkek eşittir. Avec les versets et les hadiths, la femme et l'homme sont égaux. Kadını küçümsemek kalktı, ayetle kalktı. Dénigrer la femme a été éradiqué avec des versets. Ve böylesi bir ortamda Hazreti Muhammed'e vahiy yoluyla Kur'an geldiği zaman Et dans ce contexte-là, lorsque la révélation venait au prophète, ayetler önce tek tek kitaplaştırılmamıştı, suhuflar halindeydi. à l'époque, il n'y avait pas de livre encore, le Coran n'était pas sous forme de livre. Bir hanımefendiye teslim edildi. Saklasın onları diye. On a confié ces pages alors à une dame, Hafsa Sultan. Sultan Hafsa. Yani bakın diri diri toprağa gömülen kadın bir anda bir dinin en kutsal şeyi sayılan kitabını emanet aldı. Regardez, considérez ça.
la femme qui était auparavant enterrée vivante, là, elle a pu préserver le livre sacré suprême d'une religion. Ve kadınlara gerçekten verilebilecek en yüksek hak verildi. Et on a effectivement donné à la femme la valeur la plus haute qui soit. İslamiyet'in kadına verdiği hakkın fevkinde bu dünyada hiç kimse kadına hak veremez. Aucune personne ne pourra donner à la femme un droit supérieur à celui qui a déjà été donné par l'islam à la femme. Yani demek istiyorum ki Atatürk eyvallah kadınlara hak verdi ama Kur'an'ı uyguladı. Atatürk, ce que je veux donc dire, c'est qu'Atatürk peut-être a effectivement donné des droits, mais en réalité, il a appliqué le Coran. Kur'an'da olan Peygamber Efendimizin ümmetine verilen hak, hukuk çiğnenir olmuştu. Ce qui était dans le Coran et dans la tradition du prophète était foulé aux pieds. Tekrar Atatürk bunu hatırlattı. Et Atatürk l'a rappelé. Je vais la remercier de ce message de paix qu'elle nous a transmis et c'est avec beaucoup de bonheur qu'on l'accueillera dans notre prochain congrès international, donc au mois de décembre, si c'est possible pour elle. Merci beaucoup. Barış mesajın için teşekkür ediyorum ve yeniliyorum davetimi. Kongre için inşallah sizi aramızda görürüz. Memnuniyetle. Bendeniz bu davet için çok teşekkür ediyorum. Ama Aralık ayı demişti. Biz Aralık ayında çok yoğun oluruz. Önceden haberimin olması gerekiyor.